हेलो भाई नमस्ते गुड मॉर्निंग सांग मैंने आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। आज शुक्रवार एवं आम बाहर मार्केट टे जा देखा कौन माछ फाछ टे मिल तो माछ फाछ टे आज नहीं आइले मटन आउथर से हेलानी ठीक से आज आउथर मटन हाँ से दिन मटन टा टे सफिसीएंट हेलानी कोलानी मटन आज टे करदे मटन करदे हैं सागर जहाँ करिए मिसी मिसे करदे मिसेकी भाग पकई तो हौ देखिया जदि हौ आज देखिया मटन टे करदे बोली भाविचे मार्केट गले जना पड़े जदि मटन टा आज शुक्रवार अच्छी तो रविवार और बुधवार भल मटन मिले शुक्रवार टा भल मटन मिल कि न मिल तथापि देखिया मार्केट बुलिया जदि मटन टा मिले मटन टे नहीं आसिया से दीदी पीछे हेले भी ता मजा अलग। तो बर्तमान आम बाहर मटन आया सागर बाबू दिखु पैसा 100 टଙ୍କା हाँ चलते 100 टଙ୍କା दिखु आप एत लेट उठले हौ आम बर्तमान जाऊे मार्केट मार्केट कौन मिलूँ देखा आपको भी देखा सांग मैंने आमर प्लान पुणी चेंज होगा मटन आनी पखाड़ अच्छी माने जो रातिर भातटा रंधा है सरी काली दीपर भातटा रंधा है अधिका भात तो सेटा पखाड़ा अच्छी आज दीपर पखाड़ माडटा हम पखाड़ सांगरे मटनटा भल लगे तेणु तापाई माछ भाच व्यवस्था करदेबू माछ भजाटा आउ दही पखाड़ आज पूरा अलग प्रकार हम दही पखाड़ सांगर माछ भजा चल राजे आ मटन तो नहीं माछ उड़ीकी आसा ये पाख ये गोटे बुढ़ा बस यही छक एटी बस तो सेंट्रल स्कूल मोड ना जो आम बर्तमान जाऊे माछटा देखा कौन माछ मिलूँ सागर बाबू 50 टଙ୍କା पठातु भाग करके माछ आसो मैंने समस्त 50-50 टଙ୍କା जनका 50-50-50 150 टଙ୍କାର पर चांगा माछ आसो चल आम्भे बर्तमान चलिलु माछ आनिया पे बर्तमान पहुँचे माउसी माछ दुकान देखिया तार कि माछ अच्छी केते रेट मान माछ सब कि रेट अच्छी माछ माछ कि रेट अच्छी कहूनु कईटा केते रेट अच्छी हाँ हाँ केड़ा ना कुड़िया नवा ना से येड़ा नहीं जा से जो जैन किलो भाया जेटा देखा एटा भल टेस्ट हम से दिन जेटा नहीं से जैन हाँ हाँ 230 मान 4-3-12 120 टଙ୍କା कम ना हाँ 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 250 दे तीनटा पका तीनटा शेष ना ना से बड़ बड़ देखिकी तीनटा पका अध किलो हो बड़ बड़ तीनटा पका ए बड़ पकाउनु से बड़टा से एटा देखी बड़टा हाँ तू गोटे खोल दौन एटा पका हाँ ना गोटे खोल दे छोट खोल दौन हाँ है तो है खाली पेटटा चीर दब हाँ गोटा रही पूरा टिकिल टिकिल आम बर्तमान मार्केट रु माछटा आउ टिके परिवा कौन दरकार थिला नहीं कि पलि आई बर्तमान माछ माछ धुआधुई कर रोषे कार्यक्रम आरंभ करियो
ଖାଲି ରାଜଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବାଟା ହବ। ରାଜଭାଇ ସାଗରବାବୁ ଆସିବେ, ପଖାଳଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦହି ପଖାଳ। ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ପଖାଳଟା, କାଲି ରାତିକା ପଖାଳ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦହିଟାକୁ ପୁରା ମିଶାଇବା। ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ନା এইটা হচ্ছে আমার আম্ব কষি অদা ଆଉ নর্মাল অদা টিকে আম্ব কষি অদা টিকে মানে আম্ব যে আম্ব অদা কোন আম্ব বাসনা হব। বর্তমান আমার তেলটা গরম করিকি তারপরে পকেଇବା না এটা নয় ফার্স্ট ফুটন জিরা, জিরা। পকেଇବା বর্তমান ফুটন তারপরে ଫୁଟଣ ହେଲେ ଜିରା সরি জিরা জিরা ଫୁଟଣ ପକାନା ଜିରା ପକେଇଦିଅ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଫୁଟଣ ହେଲେ ପକେଇବ ନା ଆମ୍ବ ଅଦା ଆଉ ନର୍ମାଲ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ପକା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଲା ହେଇଛି ହଁ ହେଇଛି ସ୍ୱଭାବ ହଉ ହେଇ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍କା ପରେ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଇଏ ହେଲାନି ନା ପିଡ଼ା ହେଲାନି ନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କଟା ଇଆ ହେଇଗଲା। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି ଆଉ ଚର କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହବା ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ବୋଲି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଗଲା, ଦହିଟା ଛିଡ଼ିବନି ବୋଲି। ହଉ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ନେବା ନେଇଛି ବା ଚମତ୍କାର। ହାଲକା ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଦହି ପଖାଳ। ନେଇଯିବା ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି ତ କିଛି ମାଛ ରଖିଦେଲେଣି ରାତି ଚିକେନ ଟିକେ କରିଦେବା। ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିନି ରାଜୁ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖେ ହିରୋ ଭଳିଆ ହିରୋ ମାନେ ପୁରା ଭାଷଣ କହିଲା ରାଜୁ ଏଇଟା ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖେ ତା ଟୁନ୍ ନାହିଁ ଟୁନ୍ ଯେତେ ହିରୋ ଭଳିଆ ହିରୋ ନାହିଁ ଦେଖେ ହିରୋ ଭଳିଆ ତା ଟୁନ୍ ନାହିଁ। ଦହି ପଖାଳ ପୁରା ମଜା ଆସିବ। ଦେଖି ମାଛ ଡାକିଲି ନା ଜୈନ ବୁଧ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ଆଉ କଡ଼ମା ମାଛ ତାଟିଆ କଷା ଆଉ ଜୈନ ମାଛ ଭଜା ମାନେ ଆଇଟମଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଖାଇକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।